Beliau membalas kebaikan kepada Sayyidah Khadijah bintul Khuwailid. Beliau ini adalah istri Rasulullah SAW yang pertama. Selama beliau dengan Sayyidah Khadijah, ini Allah memerintahkan tidak menikah dengan yang lain. والسيدة خديجة كانت صاحبة مال وصاحبة تجارة وواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ووقفت بجانبه صلى الله عليه وسلم وصدقت به حين كذبه الناس. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau ini orang yang mempunyai sahibatan mal, yang mempunyai harta, yang mempunyai perniagaan yang luar biasa. Dan bahkan di masa muda Rasulullah pernah membawa barang dagangan beliau ke negeri Syam. Ketika beliau sudah menikah dengan Rasulullah SAW, hartanya ini diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai perjuangan dari Rasulullah SAW, selalu memberikan pelipur lara kepada Nabi Muhammad SAW. فرسولكم صلى الله عليه وسلم لم ينس لها الجميل حتى بعد موتها. كان صلى الله عليه وسلم دائما يذكرها. Rasulullah SAW tidak melupakan kebaikan yang telah diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW hatta ba'da wafatiha, bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hatta inna ummana Aisyah kanat tagharu min as-sayyidah Khadijah wa taqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam atazkuru Khadijah innaka tazawwajtaha wa hiya thayyibun. Dan bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau cemburu terhadap Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau matur kepada Rasulullah SAW, bukankah ketika engkau menikahi Sayyidah Khadijah, beliau ada dalam keadaan janda? والسيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا من خديجة فهي امرأة كانت كبيرة في السن. Sayyidah Khadijah juga matur kepada Rasulullah SAW demikian, ya Rasulullah, Allah telah menggantikan dari Sayyidah Khadijah seseorang yang lebih baik dari Khadijah, karena Khadijah itu ketika Anda menikahinya beliau sudah berusia tua. والسيدة عائشة تنظر إلى نفسها وتقول يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها. يعني السيدة عائشة تنظر إلى نفسها وتقول لرسول الله قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد أنها أفضل من السيدة خديجة. Ketika Sayyidah Aisyah matur kepada Rasulullah SAW itu, yang dimaksud dengan orang yang lebih baik dari Sayyidah Khadijah adalah diri beliau, Sayyidah Aisyah. Allah telah menggantikannya seseorang yang lebih baik darinya. فيرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول والله يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Demi Allah, wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggantinya seseorang yang lebih baik darinya. وأخذ صلى الله عليه وسلم يذكر فضائل السيدة خديجة فيقول لقد واستني بمالها وصدقتني حين كذبني الناس. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah orang yang membantuku di dalam perjuangan dengan hartanya, orang yang selalu memberikan pelipur lara kepada diriku, dan orang yang membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ya, Sayyidah Khadijah niki awwalun mura'atin tadkhulu al-Islam. طلاب الأعزاء طالبات الأعزاء
من أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يكرم صديقات السيدة خديجة إكراما للسيدة خديجة. Anak-anakku nggih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga memuliakan teman-temannya Sayyidah Khadijah. Tujuannya apa? Ya, memuliakan teman-temannya Sayyidah Khadijah ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat. Tujuannya adalah ya, ini memuliakan, membalas budi kebaikannya Sayyidah Khadijah. انظروا إلى هذه القصة الجميلة بين السيدة عائشة والسيدة فاطمة رضي الله عن الجميع. Mari kita angan-angan ada kisah yang menarik tentang apa yang terjadi antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah niku sinten? Putrine Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada semacam diskusi menarik dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah meridhai beliau-beliau semuanya. السيدة فاطمة تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبة فيسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي أغضبك يا فاطمة. Pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah itu matur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mature ini mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu dalam keadaan jengkel kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu jengkel wahai Fatimah? تقول السيدة فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن السيدة عائشة تقول إن رسول الله تزوج أمك ثيبا، يعني كانت متزوجة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجني بكرا. Jadi kemudian Sayyidah Fatimah ini matur kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah beliau berkata kepadaku, Inna abaki, sesungguhnya bapak kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, ketika menikahi ibumu, yakni Sayyidah Khadijah, ibumu dalam keadaan janda. Sementara Rasulullah ketika menikahiku, aku dalam keadaan gadis. Kemudian bagaimana respon dari Rasulullah SAW? فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إن عائشة قررت لك هذا الكلام فقولي لها إن أمي خديجة تزوجت رسول الله وهو بكر. Kemudian bagaimana responnya Rasulullah SAW? Responnya demikian. Ini cerdasnya Rasulullah ya. Salah satu dari sifat wajibnya Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Kecerdasannya dari Rasulullah SAW. Kalau nanti ngendikan ke putrinya, kalau nanti Sayyidah Aisyah beliau ngendikan ngoten malih, jawabnya ten mawon, ibuku ketika menikah dengan bapakku yakni Rasulullah, beliau itu dalam keadaan perjaka. Hadil kisah yakni Masya Allah tadullu ala dakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ijabah. وتزوجك يا عائشة وهو ثيب. Sementara يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء زواجه من السيدة خديجة الرسول كان ما زال بكرا، يعني لم يتزوج من قبل، إنما عندما تزوج السيدة عائشة الرسول كان متزوج من قبل، فهذا يدل على ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, sementara bapak حتى إن السيدة فاطمة خرجت من عنده فرحة. Sementara bapak saya ketika menikah dengan kamu, dengan Anda gitu ya, bapak saya sudah tidak perjaka lagi gitu. Akhirnya ya Sayyidah Fatimah ini senyum bahagia gitu. Wah, saya punya jawaban, nanti kalau ketemu Sayyidah Aisyah saya akan sampaikan jawaban ini, dan akhirnya senang Sayyidah Fatimah gitu. أيضا
من أصحاب الحقوق علينا المعلمين والمعلمات، من أصحاب الحقوق علينا، فيجب على الطلاب والطالبات احترام المعلم وتقديره. Aydan, dan juga orang-orang yang mempunyai hak kepada kita adalah orang-orang yang mengajar kepada kita. وأخيرا من أصحاب الحقوق علينا ومن رد الجميل إلى هذا المكان الذي نتعلم فيه، فيجب علينا أن نرد له الجميل، ورد الجميل يكون بالمحافظة عليه ونظافته والدعاء لأصحابه بأن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم ويوسع عليهم. Ini yang dan akhir di muhadharah ini insyaallah beliau menjelaskan di antara balasan kebaikan kita adalah kita membalas kebaikan terhadap pondok pesantren ini, terhadap sekolah ini. Caranya bagaimana kita membalas kebaikan terhadap tempat ini, yaitu dengan mendoakan tempat ini. Pada hakikatnya ketika jenengan semuanya itu mendoakan kebaikan pada tempat ini, kebaikannya akan kembali kepada diri Anda semuanya. Ketika tempat ini masih eksis, masih digunakan untuk istifadah, mempelajari ilmu-ilmu Allah, akan ada bagian kebaikan yang kembali kepada diri Anda semuanya. Ya, pada dasarnya semua tempat yang di sana digunakan untuk melakukan kebaikan ketika Anda membantunya, meskipun itu dengan doa, akan ada kebaikan yang kembali pada diri Anda. Lebih-lebih tempat atau pesantren yang Anda gunakan untuk menimba ilmu, ini insya Allah barokahnya akan berlebih. وبعد لطلابي وطالباتي فهذا هو دينكم الإسلامي، دين جميل يدعو إلى رد الحقوق وإلى رد الجمائل لأصحابها. Anak-anakku semuanya, jadi ini adalah bagian dari ajaran-ajaran agama kalian semuanya yang mengajak kepada Anda semuanya untuk berbalas budi kepada yang lainnya. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا يا أرحم الراحمين، وبارك يا ربنا في طلابنا وفي طالباتنا، وبارك في معهدنا، وبارك في أساتذتنا ومشايخنا والقائمين على هذا المعهد العظيم، فضيلة الشيخ تاج ميمون وأهل بيته حفظهم الله سبحانه وتعالى. وأنا والله أدعو له كثيرا بظهر الغيب، وهذا لا رياء ولا سمعة، إنما هذا ما تعلمناه من ديننا وما نعلمه لطلابنا وطالباتنا، فنكسر لهم الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر فضيلة الشيخ صالح، فهو يعني هذا عمود من أعمدة المعهد وله كثير من الحقوق علينا، فبارك الله فيه. Amin. Amin. Baik, jadi di akhir muhadharah ini tadi beliau mendoakan kepada kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, di antara orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikuti ajaran-ajaran terbaik tersebut. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang balasan baik beliau atau apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau sering sekali mendoakan kepada Syekhina Taj Yasin Maimun. Setelah sholat 5 waktu beliau selalu mendoakan. Kalau Luqman jamaahnya di shaf awal jaza, ya itu sering mendengar, ya pian sering mendengar doanya beliau bahwa mendoakan Syekhina Taj Yasin Maimun gitu. Dan sering sekali ya beliau mendoakan Syekhina Taj Yasin Maimun dan keluarganya.
ini pada dasarnya beliau mengamalkan tentang bagaimana membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada diri kita. Tujuannya itu. Kemudian selain itu, ini beliau tujuannya itu ingin mengajarkan kepada para santri-santri semuanya kalau penting kita itu mendoakan kepada guru-guru kita, sebab itu nanti yang akan menjadikan kebarokahan ilmu kita. Apa yang beliau lakukan ini bukan untuk riak pamer atau untuk supaya menceritakan membangga-banggakan apa yang beliau lakukan, bukan, tetapi ingin supaya anak-anak itu mengetahui bahwasanya penting untuk mendoakan gurunya. Inilah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Dan saya berterima kasih kepada Anda semuanya atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.